अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो का इंट्रो जो है वो मैंने तकरीबन कोई 10 बार रिकॉर्ड किया है और मुझे इतना रोना आ रहा था या मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी कि मुझे दोबारा फिर से जो है वो डिलीट करना पड़ता था। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के मेरी ये वीडियो जो है वो आप देखिएगा, क्योंकि ये मेरी वीडियो शायद आगे जितनी भी ज़िंदगी में वीडियोस आएँ या जितनी भी मैंने बनाई हैं, सबसे खूबसूरत मेरी ये वीडियो होने वाली है। और सबसे प्यारी और सबसे हसीन, सबसे अच्छी ये मेरी वीडियो होगी, जितनी भी मैंने ये वीडियो आज तक बनाई हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मैं जो है वो आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ। तो हम आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं और सारी बातें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो फिर दिल की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ना। ये वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो फ़ायदा भी दे सकती है और काफ़ी लोगों के हो सकता है कि मेरी बातें जो हैं वो उनके दिल की बातें हों। तो मुझे कोई ज़्यादा घुमा फिरा के बात-शात करना नहीं आती, जो भी मैं जिस तरीके से सादा आप लोगों के सामने बोलती हूँ, उसी तरीके से मैं बोलूँगी कि इंसान जो है वो बहुत गुनहगार है, बहुत ख़ताकार है और बहुत गलतियाँ करता है वो। लेकिन एक ज़ात है जो ऊपर बैठी है, वो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देती है। वो बहुत रहीम है, बहुत गफूरुर रहीम है, बहुत प्यार करने वाली ज़ात है। अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि जब जब भी आप किसी बड़ी सी बड़ी परेशानी में या किसी बड़ी सी बड़ी चीज़ों में फंस जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन है जो उन सब चीज़ों से आपको निकालता है, वो है अल्लाह। बस इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको सुकून दे सके, आराम दे सके या आपको उन सारी परेशानियों में से निकाल सके। तो मैं अपनी बात करती हूँ, अपने दिल की बात करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। जब चारों तरफ से आपके लिए रास्ते बंद हो जाएं, आप इतनी परेशानी में घिर जाओ, हर तरफ से आपको बुराई मिल रही हो, तोहमतें मिल रही हो, आपको हर तरफ से जो है वो टेंशनें, परेशानियां, मुसीबतें मिल रही हो, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा हो, हर इंसान जो है वो आपका खुदा बना हुआ हो, भले उनका अपना किरदार कितना ही बदबूदार, गंदा हो, घिनौना हो, लेकिन वैसे इंसान भी आपके खुदा बन जाएं उस टाइम पर और आप इतना परेशान हो, आपकी रातों की नींद हराम हो, ख़राब हो, बहुत ज़्यादा आप अज़ियत में हो। इन सारे मामलात में से अल्लाह ताला आपको उठाकर अपने पास बुला ले तो आपको कैसा लगेगा? लोगों की नज़र में आप जितने मर्ज़ी गंदे हों, बुरे हों और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर इन सारे हालातों में से आपको उठा के अल्लाह ताला अपने पास बुला ले, तो आपको कितना फ़ील होगा कि अल्लाह ताला आपसे कितना प्यार करता है। लोगों की नज़र में भले आप जितने मर्ज़ी बुरे हों। तो जनाब यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं अल्लाह ताला के पास गई, हरम में गई, मदीना में गई और मुझे अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी कि मैं उम्रा जो है वो अदा करूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ गुनहगार को अपने दर पे बुलाया और फिर ऐसे-ऐसे मोजज़े मेरे साथ हुए इस तरीके से, मतलब मैं क्या बयान करूँ और क्या बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत इनायत और करम किया। शुक्र उस मालिक का कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुलाया। दिल भरकर जो है वो इबादत करने का मौका दिया, दिल भरकर जो है वो मुझे तमाम सुकून और ज़हनी सुकून, असाबी सुकून, जिस्मानी सुकून अता किया। तो यहाँ पर एक बात ऐड करती चले जाऊँ कि हम लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, फ़लाना काम कर लें फिर हम लोग चले जाएँगे, अभी ये वाला काम कर लें फिर हम लोग चले जाएँगे, अभी इस तरीके से ये वाली बात हो जाए फिर हम लोग चले जाएँगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत ताकत दी है, आपको पैसा दिया है, आपको दौलत दी है और अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है कि आप अल्लाह के घर जा सकते हैं, तो सारे काम छोड़कर साइड पर आप एक दफ़ा ज़रूर जो है वहाँ पर हाज़िरी दें। काम ज़िंदगी के सारे बाद में होते चले जाएँगे और यहाँ पे जो है वो मैं 3-4 बातें ऐड करना चाहूँगी।
ایک تو میرا یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ جو بھی مطلب نیولی میرڈ ہیں، کپل ہے، اگر ان کے بیبیز نہیں ہیں اور وہ ابھی کنسیو کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، اپنی جو لائف ہے وہ ایک ساتھ ابھی لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ اللہ کے گھر جو ہے وہ زیارت دیں، وہاں پر جائیں اور اللہ کا گھر دیکھ کر آئیں۔ اس طرح ایک یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی، تو آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ماں بن کر جو ہے وہ عبادت کرنا اور ایک بچوں کے ساتھ عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں صرف یہی مشورہ دوں گی کہ اگر جن کے بیبی نہیں ہے، سب سے پہلا جو اپنا سفر ہے شادی کے بعد، ہم لوگ ناردرن ایریا نکل جاتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر باہر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر مسلمان ہیں اور آپ کے دل میں اسلام زندہ ہے، اللہ کی محبت ہے اگر، تو آپ یہاں پر ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مشورہ میرا یہاں پر یہ ہے کہ بھئی اگر جن کے بچے ابھی 2 سال سے چھوٹے ہیں تو وہ تو ضرور جائیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مڈل کلاس فیملی ہے میری طرح، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی بجٹ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے جانے کی جو ہے وہ تھوڑی بچوں کی کنسیشن ہو جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تیسرا مشورہ میرا یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں سکتے، مطلب زیادہ چھوٹے ہیں، گود میں آنے والے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں ان کے چلنے کا، تاکہ اگر آپ کو تھوڑا سا ہوٹل دور مل جاتا ہے تو وہ تھوڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل سکیں، آ جا سکیں، اور آپ کو یہ آسانی ہو کہ چلو بچے خود سے سفر کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور ہمیں اٹھانا نہیں پڑا یا ہم لوگ تھک نہیں رہے ہیں۔ تو میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو سفر ہے وہ کس طرح تھا۔ ماشاءاللہ سے ہم لوگ یہاں سے 7 لوگ گئے تھے، اور جس میں 2 بچے چھوٹے تھے میرے، اور ان کو ساتھ لے کر چلنا کروانا، اور ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ عمرہ ادا کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت جو ہے وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگ جانے سے پہلے جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا معلومات کر کے جائیں کہ ہمیں وہاں جا کے صرف زیارت نہیں کرنی، ہمیں وہاں جا کے صرف چیزیں نہیں دیکھنی، ہمیں وہاں جا کے پراپر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو ارکان ہیں، جو حکم ہیں، وہ پورے ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ پوری جو ہے وہ تعلیمات لے کر جائیں کہ نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، غسل کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، وضو کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے عمرے کے کتنے کتنے ارکان ہیں، کتنے کتنے حکم ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کہاں نوافل ادا کرنے ہیں، کہاں پڑھنے ہیں، اور اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گی، اور انشاءاللہ کس طریقے سے کرتے ہیں یا کیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ جو ہے وہ بکس لیں، وہ سیکھ کر جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، آپ کسی بھی فرقے کو فالو نہیں کریں گے، وہاں جا کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مطلب وہاں پہ اتنا سکون ہے نا ان عبادت کے اندر کہ میں آپ لوگوں کو اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور لے کر جائے، اور جو اس ٹائم پہ میری فیلنگ ہے، اس ٹائم پہ جو میرے اندر میرے دل کا جو حال ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں۔ میری دل سے دعا ہے جو بھی مومن مسلمان میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کر جائے، اپنے غیب کے خزانے سے کوئی اس طرح کا انتظام کر دیں کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پر ایک دفعہ حاضری ضرور دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی میں، تھوڑا مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہوٹل دور مل جاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور ہوٹل سے حرم تک آپ لوگ پیدل آ رہے ہیں، اگر وہ جو ہے کنوینس نہیں لینا چاہ رہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچے تھک جاتے ہیں، ان کو لے کر آنا، لے کر جانا، اٹھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کندھے پہ بٹھا کر، پیٹھ پہ بٹھا کر، گود میں اٹھا کر، اس طرح ہم لوگوں نے تو سفر جو ہے وہ اپنا طے کر لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ظاہر ان سے اتنا سفر نہیں ہوتا لمبا، اور وہ تھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یا تو پھر تھوڑا بچوں کا ویٹ کر لیں، وہ تھوڑا بڑے ہو جائیں، اور پھر آپ ان کو لے کر جائیں۔ میں جس ٹائم پر اللہ کے پاس گئی وہ میرا بہت ہی مشکل ٹائم تھا، ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور بہت ہی تکلیف والا ٹائم تھا۔
تو ایک بیٹھے-بیٹھے میرے سامنے ایک مولا علی کا جو ہے وہ کال آتا ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ جب آپ کو لوگ توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے اٹھائیں اور ان ٹکڑوں کو اللہ کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو پھر سے جوڑ دیں گے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ اگر ہمارا اس چیز پہ یقین ہو جائے نا کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی مرضی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ پریشانیاں ہوں گی نہیں، ہمیں مشکلات آئیں گی نہیں، ہمیں دکھ تکلیف ہوگا ہی نہیں۔ اتنا سکون تھا اللہ کی وہاں پہ زمین پہ، اس ٹکڑے میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے کہ میں اپنے الفاظوں میں نہیں بتا سکتی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ ٹوٹ کر جاتے ہیں نا وہاں پر، تو آپ کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتاتا ہے نا روبرو ہو کر کہ ہاں بتائیں اب میرے علاوہ آپ کا کون ہے۔ مطلب آپ اپنے ساری میں نے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے باقاعدہ روتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہوئے، کہ ان لوگوں کو دیکھ کے اتنا سکون ملتا تھا کہ یار ان کا کنیکشن اللہ سے کتنا مضبوط ہے، کتنا اچھا ہے کہ یہ اپنی تکلیف اور دکھ جو ہے یہ کسی کو نہیں بتا رہے، مطلب یہ اللہ کو بتا رہے ہیں۔ تو بہت اچھا لگتا تھا وہاں جا کے، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے سیکھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں آہستہ آہستہ شیئر کرتی رہوں گی۔ کافی ساری جو ہے وہ زیارتیں کی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس یہ تھوڑی سی دل کی باتیں کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا یہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں اور ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی باتیں بتاؤں۔ تو بس ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ بتاؤں گی کہ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، آگے کچھ بھی نہیں رہا، تو ایک دفعہ ہمت حوصلہ کر کے ضرور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، اپنے دل پر اور اپنا مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ پہ یقین رکھ کے نا ایک دفعہ اللہ کے گھر ضرور جائیں۔ آپ یقین کریں آپ کی ٹوٹلی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ صرف آپ کو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، میں نے صرف اپنے رب کو اور اپنے جو ہے فیملی کو خوش رکھنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل میں اپنی محبت اتنی ڈال دیتا ہے نا، بس آپ کو پھر یہ فکر رہتی ہے، کیونکہ وہاں پر جا کر آپ کو صرف یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ پانچوں نمازیں ادا کر لیں، ہم ٹائم پر چلے جائیں، ٹائم پر آ جائیں۔ بات سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب پاکستان کے ایک قصور گاؤں سے تھے، تو وہ بتا رہی تھی، کہہ رہی کہ ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ نا ایک پرچیاں ڈالتے ہیں پورے گاؤں کے لوگوں کی، ٹھیک ہے، نام کی، اس کے بعد پھر جو ایک آدمی ہے وہ کرواتا ہے ہم سب کو عمرہ اور حج کرواتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جن لوگوں کے نام کی پرچیاں نکلتی ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، تو ہم لوگ تین عورتیں اور ایک جو ہے مسجد کے قاری، وہ آتے ہیں ہمیشہ ہر سال، جو بھی مسجد کا قاری ہوگا وہ ساتھ آتا ہے۔ کہتی پھر ہمارا آنے جانے کا خرچہ اور جو بھی شاپنگ کا خرچہ ہے نا وہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اتنا ثواب لے رہے ہیں کہ وہ مطلب آپ لوگوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اور مطلب مسجد کے قاری کو بھی بھیج رہے ہیں، اور ہر سال کسی نہ کسی کو بھیجتے ہیں، تو وہ کتنا ثواب لیتے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد کہا کہ خوش نصیبی ان کی بس یہاں تک نہیں ہے کہ وہ خود نہیں ابھی تک یہاں آ سکے۔ تو میں اتنا حیران ہوئی ان کی یہ بات سن کے، کہتی وہ ہر سال ہمیں بھیجتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، سب کو بھیج رہے ہیں، لیکن وہ جب بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا ویزا اپلائی ہوتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ان کی اپنی فیملی میں سے فوت ہو جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کہہ رہی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے۔ تو مجھے وہاں پہ سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ واقعی میں اللہ جس کو چاہے اسی کو آنے کی حاضری دیتا ہے۔ وہ بھلے جتنا مرضی گندا ہے، برا ہے، لوگوں کی نظر میں گناہ گار ہے، ایک ٹائم پہ آ کے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کہ تم لوگ جو مرضی کو دیکھو، میں نے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے میرے جیسے جو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوں گے، یا ان کو لگتا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ گناہ گار اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے گناہ جو ہیں وہ اپنی انگلیوں پہ گنتے ہیں، خود وہ کتنے گندے، بدبودار اور برے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں جا کے میں جب حرم میں جا رہی تھی، اور جیسے جیسے میرے قدم اٹھ رہے تھے، تو نا مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی کعبہ کو، اور میں اتنی گناہ گار ہوں، میں کیسے وہاں تک چل کر جاؤں گی، میں اتنی گناہ گار ہوں، میں کیسے ہاتھ لگاؤں گی،
اللہ ताला मुझे कैसे इतनी पाक चीज़ को हाथ लगाने देंगे, जाने देंगे, बोलने देंगे। मतलब आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने जब जब मैं गई हूँ ऐसे-ऐसे मुझे मौके दिए हैं कि मैं जी भर के मैंने काबे को प्यार किया है। काबे से मैं लिपटी हूँ, हाथ टच किए हैं, फेस टच किया है। मतलब इतना सुकून मिलता है वहाँ जाके और लगता है कि कोई है जो आपसे प्यार करता है ना। आपको फ़ील होता है कि भई अल्लाह की ज़ात मौजूद है जिसने हमें तमाम गंदगी में से निकाल कर हमें चुना है, अपने पास बुलाया है, तो कोई ज़ात मौजूद है जिसने हमें यहाँ तक बुलाया है। तो वहाँ पर फिर जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप सबको लेकर जाए, हर चीज़ को जो है वो करीब से देखा, उसको हाथ लगाया, ज़ियारतें की, नवाफ़िल पढ़े और मुकाम इब्राहिम को देखा, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे घूमे हैं, सारे चक्कर लगाए हैं। आब ज़मज़म के अलावा और कोई पानी पिया ही नहीं वहाँ पर हम लोग हमारा 17 दिन का स्टे था। 17 दिन में यानी कि हम लोग 16वें दिन जो है वो वहाँ से निकल पड़े थे और 17वें दिन हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हमारा जो है जितने दिन रहे हैं आब ज़मज़म इतना भर के मदीने में भी वही पिया, मक्का में भी वही पिया और होटलों में जो है हम लोग भर के ले आते थे पानी और होटल में भी वही पीते थे। इवन कि मैंने तो शरबत भी बनाया तो आब ज़मज़म में, दवाई भी खाई तो आब ज़मज़म से खाई और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि आप लोगों को क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना खुद जाते, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें इतनी मिथ बनी हुई है ना भई ये नहीं लेकर जा सकते और ये नहीं लेकर आ सकते हैं। इतना सब जो है ना लोग अपनी-अपनी बातें बताते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी आपको, बताऊँगी सब कि क्या लेकर जा सकते हैं। बहरहाल मैंने ये अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर करनी थी कि जो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है ना, बस वो ये कोशिश करे और यहाँ के लिए कोशिश करे कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ लेकर जाए। उसके बाद यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल बदल जाएगी और यहाँ जाने से पहले आपको अपने आप से और अपने अल्लाह से एक वादा करना होता है कि कहते हैं वहाँ से जब आते हैं ना तो हम ऐसे होते हैं जैसे हम अभी पैदा हुए हैं और जब हम वहाँ पर जा रहे होते हैं तो हम ऐसे जाते हैं। आपको पता है ना कि एहराम जो है वो कफ़न है, कि इंसान ने कफ़न पहन लिया है और बस वो है और अल्लाह है, इसके दरमियान और कोई भी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करें जब आप यहाँ से जाएं आपके दिल में किसी के लिए भी बदगुमानी ना हो, किसी के लिए भी नफ़रत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो। हर किसी को सच्चे और अच्छे दिल से आप माफ़ कर कर अल्लाह के घर जाएँ और कोशिश करें जैसे मैंने लोगों को माफ़ किया अल्लाह ताला ऐसे ही मुझे माफ़ करेंगे और वहाँ जाके अपने गुनाहों की जो है वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला को मनाएँ, गिड़गिड़ाएँ, दुआएँ माँगें। मैं जब यहाँ से जा रही थी ना मुझे सिर्फ़ ये था कि बचपन से लेकर अब तक हम लोग कितने गुनहगार हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं और लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बिलियंस में हैं और अल्लाह ताला ने उन सब में से मुझे चुना तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी और सबसे बड़ी खुशी तो यही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने वहाँ जाना है। सब कुछ एक सरप्राइज़ के तौर पे मुझे मिला तो वो जो था सिर्फ़ मेरे पास 9 दिन थे तैयारी के लिए और आप लोग यकीन करें कि जब अल्लाह के घर में जा रही थी ना मुझे किसी एक बंदे की भी हेल्प नहीं थी। किसी एक बंदे की भी आपको होता है ना कि बाज़ारों के शॉपिंग भी करनी थी, बैग पैक करने थे, चीज़ें बनानी थी, बच्चों की चीज़ें पूरी करनी थी, फिर आपने सबक पढ़ने होते, याद करने होते, वहाँ जाके क्या क्या इबादत करनी है। तो वो बहुत टफ़ टाइम था। इन सब टफ़ टाइम में बताने के मकसद ये है कि अल्लाह आपका किस तरीके से साथ देता है कि मतलब आपकी रूटीन भी चेंज नहीं होती है, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, झाड़ू टाकियाँ भी कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, डस्टिंग भी हो रही है, मशीन भी लगा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बच्चों को भी सँभाल रहे हैं, गेस्ट को भी सँभाल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सब काम जो है वो अल्लाह ताला आपकी ऐसी हेल्प कर रहा होता है कि मतलब आपको लगता है कि मैंने ये सारे काम कैसे मैनेज कर लिए। जब आपने अल्लाह के घर जाना होता है ना तो वो उसकी खुशी में आप सारे काम जो हैं वो फटाफट से करते चले जाते हैं और मुझे नहीं पता चला कि किस तरीके से मेरी तैयारियां हुई, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, किस तरीके से मैंने 6 बैग बनाने थे वो कैसे मैंने मैनेज किए हैं, कैसे रखे हैं, कैसे मैं लेकर गई हूँ और
یہ बहुत टेंशन होती थी कि क्या लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, तो वो सब कुछ मैनेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया। और कहते हैं ना कि आपके साथ अल्लाह ताला कुछ अच्छा करे नेकी, तो नेकी समझकर उसको बताना चाहिए। तो अगर अगर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया है ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी कि एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं सब्र, और उसका इतना बड़ा फल मिलता है ना कि आप बयान ही नहीं कर सकते। इससे बड़ी मोमिन मुसलमान के लिए कौन सी खुशी होगी कि उसको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत करवा दे, उसको अपने नबी के जो है वो जन्नत का टुकड़ा रियाजुल जन्ना उस पे नफल पढ़ने की तौफीक अता करवा दे, और मिंबर रसूल जो है जिसको हम दूर से देखते हैं उसको हाथ लगाने की तौफीक अल्लाह दे दे। तो इससे बड़ी और क्या सादत होगी कि आप वहाँ जाएं, हर एक ज़ियारत आप अपनी आँखों से देखें, फिर जहाँ पे हशर का मैदान लगना है उसको आप अपनी आँखों से देखें। मतलब हर चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला जो है वो आपको इनायत कर देता है कि आप खुश होते हैं। आपने सिर्फ जो है वो सब्र रखना है, लोगों की बातों पे सब्र रखना है, लोगों की तोहमतों पे सब्र रखना है, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं उस पे सब्र रखना है। आपके साथ जितने भी जुल्म ज़्यादती हुई है आपने उस पे सब्र रखना है। इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो सब्र का फल देंगे, और वो बहुत मीठा होगा। ज़रूर अल्लाह ताला आपको अपने पास बुलाएंगे। तो कुछ जो है वो चीज़ें हैं, जब आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो लोग बिल्कुल हिम्मत हौसला जो है वो हार जाते हैं कि आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजरनी है, क्या होगा क्या नहीं। तो कुरान पाक जो है वो पढ़ें, साथ साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ें, आपको हर चीज़ जो है वो उसमें मिलेगी। तो एक ये सूरह बकरा की इतनी खूबसूरत मुझे आयत लगी, इन 4-5 आयतों ने जो है ना वो ज़िंदगी को बदल दिया। मतलब आप ये देखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहा है कि कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हम बहुत परेशान हैं और ये वाली टेंशन से नहीं निकल रहे, किस तरीके से हमारी परेशानी दूर हो गई, तो उसका जो आप सब्र कर रहे हैं ना वो अल्लाह को नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आपको उस जान से ज़्यादा नहीं आज़माएगा। दूसरा, मुझे ये सूरह मरियम की इतनी खूबसूरत आयत लगी, कह दो मेरे उन बंदों से जो ये सोचते हैं कि उनके आंसू जो हैं वो ज़ाया चले जाएंगे, तो मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ। आप यकीन करें, जब आप सब्र कर लेते हैं ना हर एक चीज़ पे, हर एक बात पे जब आप सब्र कर लेते हैं, तो फिर उसका सारा जवाब जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है, और फिर आपको इस तरह की खुशियाँ मिलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी अनायतें मिलती हैं आपको। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं बहुत करीब हूँ, बस मैं अपने पुकारने वालों की दुआएं जो हैं वो कबूल करता हूँ। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं, बस आपने इनको दिल से जो है वो समझना है। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि हर उस शख्स को माफ़ कर दें जिसने आप पे जुल्म किया, जिसने आप पे तोहमत लगाई, जिसने आपको बुरा भला कहा। बेशक मेरा जो रब है वो मेहरबान है और वो माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। तो आप यकीन करें, जब आप ये छोटे छोटे काम करना शुरू करेंगे ना, बग़ैर मतलब के, बग़ैर हसद के, बग़ैर बुग़्ज़ के, बग़ैर कीना रखे हुए, तो आपको भी इस तरह की ढेर सारी बड़ी खुशियाँ जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें बस कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, और अगर तकलीफ़ दे दें तो खुदा ना बने, फिर अपना जो है वो झुकाव दिखाएं, माफ़ी मांगें, अपने आप को अकड़ में लाएं, क्योंकि जो मुर्दा है ना वो अकड़ जाता है, वो जो है वो बात नहीं मानता। आप जो है गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें, अल्लाह के सामने भी किसी का दिल दुखा देते हैं आप उससे भी माफ़ी मांगें, और छोटे बन जाएं। आप यकीन करें कि जब आप माफ़ी मांग लेते हैं ना, और जब उसमें आपकी इज़्ज़त जा रही होती है, तो हमारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें वो इज़्ज़त दूंगा। ठीक है ना? तो अगर आप कहीं झुक रहे हैं ना तो झुक जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बातें मैंने अपने दिल की कर ली हैं, और ये साथ साथ जो है वो मैंने वीडियो इसलिए लगाई थी कि आप लोग ज़ियारत करते रहें हर चीज़ की, और वीडियोस देखते रहें। बाकी जो मेन ज़ियारतें हैं उनका मैं एक छोटा सा व्लॉग जो है वो बनाकर डाल दूँगी। तो नाउम्मीद नहीं हो, अल्लाह की जो है वो ज़ात बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। मायूसी जो है वो एक कुफ़र है।
ہر ایک چیز کو، بری چیز کو اپنے دل سے نکال کر نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا شروع کر دیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے یہ اس لیے ساری ویڈیو بنائی ہے کہ میں پریشانی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور جو ہے وہ اچھی بری باتیں ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. تو یہ اتنی پاک اور مقدس چیز تھی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کرتی. اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ اپنے دل کی باتیں بھی کی جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی دکھائی جائیں. تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور ہر جان بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.